ଆମେରିକା ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇପାରେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଏନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଜାତିସଂଘର ଜଣେ କୂଟନୈତିକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଆଉ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏ ଖବର ଯେତିକି ଚିନ୍ତାଜନକ, ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁକୁ ସେତିକି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କଲା ଭଳି ଖବର। କାହିଁକି ନା ଯଦି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ତେବେ 1945 ମସିହା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2026 ମସିହାରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ନମସ୍କାର, ନ୍ୟୁଜ ରୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅଭିନ୍ନ ଆଶୁତୋଷ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଇରାନ ଉପରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ନେଇ ସାରିଛି। ଆମେରିକା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛି। ଆଉ ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାଧାରଣ ସୂତ୍ରରୁ ଏ ଖବର ଆସିନାହିଁ। ଜାତିସଂଘର ଜଣେ କୂଟନୈତିକ ଅଧିକାରୀ ମହମ୍ମଦ ସାଫା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକାଲ ଫୋରମ ଏବଂ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ସଂସ୍ଥାର କୂଟନୈତିକ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ସାଫା। ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସାଫା କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କୂଟନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାତିସଂଘ ପାଖରେ ସେହି ଇନପୁଟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଯେ ଇରାନ ଉପରେ କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେରିକା ପରମାଣୁ ବୋମା ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ କସରତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଜାତିସଂଘରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁମାନ ଲଗାଯାଉଛି ଯେ ଆମେରିକାର ପରମାଣୁ ପ୍ରୟୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧହୁଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ମାନେ ବି ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରମାଣୁ ବୋମାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ କ'ଣ ମୁକାବିଲା ରଣନୀତି ରହିବ ତାରି ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ସେଥିରୁ ମହମ୍ମଦ ସାଫା କହୁଛନ୍ତି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତେବେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେବ ଏହାର ପରିଣତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସର ଏଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଘଟ କରିବା ପାଇଁ, ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଚାକିରିକୁ ମଧ୍ୟ ଦାଓରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦ ସାଫା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଉପରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିସାରିଛି ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସର ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଏହି ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ବା ପରମାଣୁ ବୋମାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ତାର ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ। ଏଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର। ଆହୁରି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମହମ୍ମଦ ସାଫା ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଅପିଲ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରମାଣୁ ବୋମାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ ତାହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେହେରାନରେ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ୱାଶିଂଟନ, ପ୍ୟାରିସ ଏବଂ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରିବାର ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ନେଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରି କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ମାନବିକତା ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାତିସଂଘରେ ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି ଯେ ଆମେରିକା ପରମାଣୁ ଆଟାକ କରିବା ପରେ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ। ଏଥିରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବୋଧହୁଏ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ଯେ ସେ ଆମେରିକାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗକୁ ରୋକିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲା ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ। ଏହାରି ଭିତରେ ମହମ୍ମଦ ସାଫା ଏହି ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟକୁ ଲିକ୍ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସେ ଜାତିସଂଘରୁ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
दर्शक बंधु वर्तमान समय अमेरिका पाखरे पाखापाखि 5,000 रु 5,500 परमाणु बोमार वारहेड्स रही। तारि भितरु 1,700 वारहेड्स संपूर्ण भाव में प्रस्तुत हो रही एवं कौन सी मुहूर्त में व्यवहार करा जाई पारे। जदि अमेरिका परमाणु बोमा प्रयोग करुछि तेबे तीनिटी माध्यम दे यार प्रयोग होई परिबो। प्रथम हेउछि स्थल भागरु मिसाइल उत्क्षेपण करी, द्वितीय हेउछि सबमेराइन रु बालिस्टिक मिसाइल प्रेरण करा जिवो एवं सेथिरे परमाणु अस्त्र एवं युद्धास्त्र को भर्ती करा जिवो। तृतीय हेउछि आकाश मार्गरु मध्य परमाणु बोमा पका जाई पारे। यह सहित मने पड़ी जाउछि हिरोशिमा एवं नागासाकी सहरर सेही विचलित कला भली दृश्य। हुए तो आमे माने दर्शक बंधु सेतेबेले जन्म नहीं नथिबा, किंतु 1945 मसीहारे हिरोशिमा एवं नागासाकी सहर उपरे अमेरिका जो भली ढंगरे परमाणु बोमा प्रयोग करितिला पाखापाखि 4 लाख रु अधिक लोकंक जीवन जाइतिला। दशंधि दशंधि पर्यंत सेठारे जन्म नेउतुबा लोके दिव्यांग होई जन्म नेउथिले। एणु परमाणु अस्त्रर प्रयोग पूरा मानव समाज प्रति एक विपद कहिले किछि भूल हेबो नाही। सेथिपाई तो मोहम्मद साफा मध्य कहिसंती एवं छलना करी से अपील मध्य करिसंती जेउ माने एही परमाणु बोमा विषय चिंता करुछंती सेमानंकु मोहम्मद साफा कहिसंती सेमाने हेउछंती अज्ञ, सेमाने हेउछंती अनभिज्ञ, सेमाने सेवा करिवार मनोभाव रखंती नाही, मानविकता को सेमाने भूली जाइछंती एवं युद्धर लालसारे सेमाने लालायित। एमिति एक तांकु छी छापरा करी जो माने परमाणु अस्त्र प्रयोगर योजना करुछंती तांकु अटकाइबा पई पूरा विश्व रे जन आंदोलन सृष्टि करिबा पई से अपील कलेनी। गोटे पटे अमेरिका ईरान और इस्राएल रो युद्ध भूमि रो प्रत्येक मुहूर्त रे आक्रमण प्रति आक्रमण रो खबर आसुथबा बेले जातिसंघर कूटनीतिक अधिकारींकर एभली अपील एवं परमाणु युद्ध को रोकिबा पई साधारण जनता आंदोलन करंतु एने लोकन को अनुरोध करिबा घटना निश्चित भाव में वर्तमान एक चिंताजनक खबर। आपण माने देखिचंती केमिति अमेरिका रे नो किंग्स रैली रे पाखापाखि 1 लाख रु 10 लाख लोक गोटे गोटे स्थान रे एकजुट हेउथिले। गोटे पटे अमेरिका राष्ट्रपति उपरे युद्ध पई आभ्यंतरीण चाप निज देशरु बढ़ुची, सेपटे ईरान रो युद्ध भूमि को ओह्लाइबा पूर्वरु अमेरिका जो सब आकलन करितिला से आकलन एवं पूर्वानुमान फेल मारिला से संपर्क में मु आपनकु पूर्व रिपोर्ट देइथिली। एणु वर्तमान अमेरिका निजर चरम व शेष युद्धास्त्र परमाणु बोमा प्रयोग करी युद्ध रे अवसान घटाइबा पई योजना करुछि कि अमेरिकार गतिविधि मध्य एभली किछि इशारा ही करुछि। देखंतु अमेरिका राष्ट्रपति प्रथमे 5 दिन 4 दिन रु 5 दिन पई युद्ध अस्थायी भाव में बंद करने को घोषणा कले। एही समय सीमा को परवर्ती समय रे आहुरी 10 दिन वृद्धि कर दिया गला, किंतु सामग्रिक भाव में जदि आमे देखिबा एही समय रे युद्ध रे कोनोसी प्रकार ब्रेक लागि नथिला। इस्राएल हेउ बा अमेरिका ईरान उपरे आक्रमण करुथिले आ प्रति आक्रमण मध्य हेउतिला। एभली परिस्थिति रे अमेरिका पाखापाखि 4,000 रु 7,000 स्थल सैनिकों को एकजुट करदेला। एणु प्रकृत रे एभली एक अवधि बा युद्धर विरति घोषणा करी अमेरिका परमाणु अस्त्रर सजबाज करिबा पई समय नेउछि कि से नहीं मध्य धीरे धीरे संदेह घनीभूत हेउछि एवं जातिसंघर कूटनैतिक अधिकारी जहाँ दाबी करुछंती जे से जातिसंघर एही गुइंदा रिपोर्ट को लीक करिछंती जेउथिरे जातिसंघ अमेरिकार परमाणु आक्रमण को वर्तमान मुकाबिला करिबा पई प्रस्तुत हेउछि। आ जदि एही लीक होइतिबा कथा सत एवं मोहम्मद साफांकर जो अभियोग सामना को आसुछि जो दस्तावेज से सामने रखिचंती यह जदि सत प्रमाणित हुए ताहले पूरा विश्व पाई यह एक कलंकित अध्याय बोली कुहाजिबो। पुणी एक महातांडव देखिपारे सारा विश्व, बहु संख्यारे लोकंक जीवन जीव। सेथिपाई तो मोहम्मद साफा मध्य कहिचंती तेहरान रे रहुतबा लोक माने मध्य स्वप्न देखिचंती बंचिबा पाई। छोट छोट पिला छुआ अछंती, केउ माने रोगी अछंती, केउ माने गर्भवती अछंती। आउ एभली स्थिति रे परमाणु बोमा प्रयोग निष्पत्ति अमेरिकार मानविक अधिकार को कुठाराघात बोली से अभियोग करुछंती। तेबे दर्शक बंधु जदि ए अभियोग सब सत हुए तेबे वर्तमान समय आसीछि जे परमाणु युद्ध को बंद करिबा पई समस्ते अपील करंतु। युद्धर
अवसान सहित परमाणु अस्त्र केमिति व्यवहार हेबो नाही से दिगरे समस्ते वर्तमान समय निज निजर मत रखंतु कहीं आईनगत दृष्टिकोण परमाणु अस्त्र प्रयोग नहीं कौन कठोर आईन नहीं केवल एनपीटी एक आईन रही सहित ट्रिटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ए दुईटी को आधार करी विभिन्न परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र उपरे अनेक कटकणा रही जो सीमित परिधि भितर केवल परमाणु बोमार प्रयोग करें किंतु युद्ध भूमि में परमाणु अस्त्र प्रयोग को रोकवा पाई एक बड़ धरण अंतर्जातीय लॉ नहीं एणु लोकंकर अपील एवं आमे जदि समस्ते सजाग हेबा हुए तो एभली एक परमाणु आक्रमणर संभावना को एड़ाई दिया जाई पारे एथिपाई सबु महल रे मोहम्मद साफा अनुरोध करिसंती जे आंदोलन करा जाऊ अपील करा जाऊ एवं शांति दिगरे समस्ते कार्य करंतु तेबे ए संपर्कित अपडेट आमे आपन को आगो को मध्य देबु एथिपाई न्यूज रूम सहित जोड़ी होई रहंतु आमको आमर सोशल मीडिया साइट फेसबुक यूट्यूब रे लाइक करंतु वीडियो को शेयर करंतु चैनल को सब्सक्राइब करंतु निजर मतामत कमेंट बॉक्स रे निश्चित लिखंतु रहुछि नमस्कार।